नवमा भगवती शरण दर्शक बंधु 12 अधिपति चंद्र महाग्रह को नमन कर जाना आज राशिफल विषय सर्वप्रथमे जाना आज राशि नक्षत्र तथा पंचांग विषय। आज भाद्रव मास शुक्ल पक्ष इंग्राजी तारीख सेप्टेम्बर मास 9 तारीख 2024 मसीहा सोमवार। आज षष्ठी तिथि विशाखा नक्षत्र तुलाचंद्र वैधृति जोग कौलवकरण दिवा 9 घंटा पर तैतलकरण भोग हेब। जोगिनी पश्चिम दिगरे रात्रि 9 घंटा 54 मिनिट पर वायव्य कोण रे। आज मिथुन राशि घात 12 और सिंह कन्या और मकर राशि महिला घात चंद्र। राहु काल दिवा 7 घंटा 7 मिनिट रु दिवा 8 घंटा 38 मिनिट मध्य। महेंद्र बेला रात्रि 7 घंटा 23 मिनिट रु रात्रि 8 घंटा 57 मिनिट मध्य। आज ग्रह स्थिति बृहस्पति वृष राशि मंगल मिथुन राशि रवि बुध सिंह राशि केतु शुक्रयुक्त होगी कन्या राशि चंद्र तुला राशि शनि कुंभ राशि और राहु मीन राशि गोचर करेंगे। दर्शक बंधु राशिफल जाना आगु जाना आज दिव्य चिंतन विषय। दिव्य चिंतन में अच्छी जन दर्शिका प्रश्न। दर्शिका जनक प्रश्न रखिंट जन्मजात कर विषयोग किपर संगठित होता है एथिर विषय वस्तु उपर आलोचना करेंगे। ज्योतिष शास्त्र रीतिनीति अनुसार जन्मजात कर जदि नवम मंगल एवं लग्न शनि पंचम रवि ग्रह रही ताहले जन्मजात कर विषकन्या जोग संगठित होता है। यही जोगजात कन्याटी शोकातुरा दुर्भाग्य एवं मृतपुत्र जन्म करने सहित वस्त्राभरण विहीन होता है। दर्शक बंधु द्वितीया तिथि सप्तमी द्वादशी तिथि अश्लेषा कृतिका शतभिषा नक्षत्र शनि रवि और मंगल परस्पर संजोग हेले विषयोग संगठित हुए। लग्न रे पाप एवं षष्ठ पापग्रह थिले प्रबल मात्रा विषयोग देखा जाए। ये थिला जन दर्शिका प्रश्न। एवं आसतु जाना आज राशिफल विषय। राशिफलटी आपण चंद्र राशि उपर आधारित। आपण जन्मकोष्ठी चंद्रमा जो राशि अवस्थान कर सी हूँ आपण चंद्र राशि व जन्म राशि। जदि आप निजर जन्म राशि जानी ना प्रचलित नाम राशि अनुसार राशिफलटी देखिपारे। चंद्रमा आज बृहस्पति नक्षत्र तुला राशि गोचर करेंगे। फल मेष राशि ठार मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि उपर चंद्रमा क्यों प्रकार प्रभाव उक्त विषय वस्तु उपर परिचित होगा। काल पुरुष चक्र प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार सप्तम स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय आकस्मिक स्वास्थ्य हानिर सूचना परिलक्षित हुए। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन सतर्कता अवलंबन करंतु। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क आदि शुभदायक नुहे। आर्थिक दृष्टिकोण देखा गले आर्थिक स्थिति को लेकिन वाद विवाद उत्पन्न हो पारे। स्वास्थ्य शरीर मध्यम उत्तम रही दिनटी मध्यम फलदायक। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में कर्म विमुख हे। आपण शुभ रंग आज हलदी वर्ण रंग शुभ अंक साथ आपण आज शिवशक्ति दर्शन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। वृष राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार षष्ठ स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय आकस्मिक अर्थ प्राप्तिर सूचना परिलक्षित हुए। मिलित व्यवसाय को लेकिन प्रचुर परिमाण में लाभर सूचना अच्छी। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन बहुत दिन अटकी रही कर्म संपादन हो। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क अति उत्तम आर्थिक स्थिति सबल रहा सहित स्वास्थ्य शरीर अति उत्तम अटे। यात्रा दिनटी सुखद विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में नूतन कर्म मत धावन करेंगे। आपण शुभ रंग आज धूसर वर्ण रंग शुभ अंक 3। आपण आज क्लीं कृष्णाय नमः यह मंत्र को पठन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार पंचम स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय अहं प्रकृति जात हो पारे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन उच्चपद प्राप्तिर सूचना अच्छी। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क सुखद रहा सहित आर्थिक स्थिति अति उत्तम अटे। स्वास्थ्य शरीर सबल यात्रा दिनटी अमृत तुल्य। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में आशातीत फल प्राप्ति करेंगे। आपण शुभ रंग आज नारंगी वर्ण रंग शुभ अंक 8। आपण आज असहाय व्यक्ति को साहाय्य हूँ। दिनटी अत्यंत सुखद कर्कट राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार चतुर्थ स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्यक्षेत्र और व्यवसाय प्रशंसित हे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन तरतर निष्पत्ति नियंत्रण है। दिनटी राजदंडर सूचना अच्छी। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क मध्यम उत्तम सहधर्मिणी परामर्श अनुसार गृह कार्य संपादन करंतु। आर्थिक स्थिति प्रति अनुध्यान रखा सहित स्वास्थ्य शरीर प्रति ध्यान रखंतु। यात्रा दिनटी अति उत्तम अटे। विद्यार्थी और महिला मान कार्यक्षेत्र में कर्म चंचल रे।
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘୃତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 4। ଆପଣ ଆଜି ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ସିଂହ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଯୋଗ ସଂଘଟିତ ହେବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ। ଆଇନ ଅଦାଲତ କର୍ମ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ଦିନଟିରେ ବୁଝି ବିଚାରି କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ଦିନଟିରେ ଜ୍ଞାତି ପରିବାର ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କନ। ଆପଣ ଆଜି ସିଦ୍ଧପଞ୍ଚିକା ମନ୍ତ୍ର ପଠନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। କନ୍ୟା ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସଦାସର୍ବଦା ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଅଟେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସୁଖଦ ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁ ଗହଣରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘୃତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 3। ଆପଣ ଆଜି କ୍ଲିଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ 54 ଥର ପଠନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆକୁଳିତ ଭାବନା ଦେଖାଯିବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ସନ୍ତାପିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟମରୁ ଉତ୍ତମ ରହିବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ଘରୋଇ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ସୁଖଦାୟକ ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଦିନଟିରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ତଳିପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘୃତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 1। ଆପଣ ଆଜି ଶିବଶକ୍ତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ବିଛା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ କର୍ମରେ ମତିଧାବନ ହେବ। ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆଶାତୀତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ଦିନଟିରେ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କର୍ମରେ ଆଶାତୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 4। ଆପଣ ଆଜି ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ଧନୁରାଶି, ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମତାନ୍ତର ଭାବ ଦେଖାଯିବ। ମିଳିତ ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି କଳହର ବାତାବରଣ ରହିପାରେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ରହିବା ସହିତ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ହଳଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 7। ଆପଣ ଆଜି ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଘୃତଦୀପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ମକର ରାଶି, ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହେବା ସହିତ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ଅଛି। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ଆୟ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ରହିବା ସହିତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତିର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ସବଳ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶାତୀତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ସହିତ ସନ୍ତୋଷଜନକ କର୍ମ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କନ। ଆପଣ ଆଜି ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରାଶିଠାରୁ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କର୍ମକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ ରହିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶରୀର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁଖଦ ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଓ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆଜି ଘୃତବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ, ଶୁଭଙ୍କ 2। ଆପଣ ଆଜି ଛୋଟ ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ରହିବ। ମୀନ ରାଶି,
मीन राशि व्यक्ति विशेषों दिनटी चंद्रमा राशि ठार अष्टम स्थान में गोचर करेंगे। फल कार्य क्षेत्र और व्यवसाय बंधु सहयोग प्राप्ति हेब। मिलित व्यवसाय को लेकिन लाभवान हे। सरकारी बेसरकारी कर्म को लेकिन उच्चपद प्राप्ति होगा सहित आईन अदालत कर्म न्यायटी आपण को प्राप्ति हेब। दाम्पत्य और प्रेम संपर्क अति उत्तम रहिब। आर्थिक स्थिति सबल रहा सहित दिनटी धर्म कर्म रीतिनीति प्रति प्रबल मात्रा आग्रह जात हेब। स्वास्थ्य शरीर अति उत्तम अटे। दिनटी उत्तम भोजन प्राप्तिर सूचना अच्छी। यात्रापाई दिनटी अमृततुल्य। विद्यार्थी और महिला मान कार्य क्षेत्र में कृतित्व अर्जन करेंगे। आपण शुभ रंग आज हलदी वर्ण रंग शुभ अंक 5। आपण आज सिद्धकुंजिका मंत्र पठन करंतु। दिनटी अत्यंत सुखद रहिबो। दर्शक बंधु ये थिला मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत द्वादश राशि राशिफल एवं आजिर दिव्य चिंतन। एवं अनुमति दियंतु। नमो भगवती शरण।